सो हे हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो फाइनली आम आसी पहुंचार आपन फेवरेट सेटअप शुभम प्रोफेशनल V2 एंड पक्ष देख पारे सेटअप अच्छी आम सहित अच्छा ओनर भाई आपन स्वागत आपन नाटा मनोरंजन दास आउ जन भाई अच्छा भाई आपन नाटा आपन भाई सब समस्त स्वागत एंड भाई फाइनली आसिया जाऊँ भाई गणेश पूजा को नुआ सेटअप नुआ ग्रांड ओपनिंग रे भाई ट्रोलर सेटअप नहीं तो ट्रोलर सेटअप रू भाई आनुन टाटा अल्ट्रा T11 सेटअप अलरेडी आसी सारी आउ जोटा देखा मिले आप अगस्ट एंड भितर देखा मिले नहीं माने गणेश पूजा आगु तो आप सेटअप रेडी हो अच्छा जो मैंने भी देखुन माने एड्रेसटा और फोन नंबर कहीदेवे सेंडपुर टोपल धामनगर भद्रक आउ कांटेक्ट नंबर 8093632883 कांटेक्ट करिवे। सो भाई आपण जानले आउ चलन जीवा डेरी करिया भाई सेटअप विषय कथा होम टूर स्टार्ट करिया केमती कोन रोज जर्नी केमती कोन स्टार्ट कले केते प्राइस रे गाड़ी आनले सब जिंस भाई डिटेल कवर हो सो पूरा एंड जाय देखंतु लाइक सब्सक्राइब जाल कर देबे चलन जीवा ये सेटअप देखिए भाई आपण स्वागत आपण नाटा कोन कोन कहबे सेटअप को नै केमती लागु छी मार्केट रे ना करियो तो मार्केट पूरा जोर से दाम रखछि कंपटीशन कले वाला एतर पूरा रखछि हमर देखा गाड़ी ठीक है भाई जाओ बहुत बहुत धन्यवाद आपन भलो सेटअप करन आको जानतो थैंक यू भाई टाइम देथिबारु फाइनली भाई एटा तो भाई कर जोटा की सेटअप जोटा देख परतो एटा हमर ट्रोलर सेटअप थिला जोटा की द शुभम द म्यूजिक किंग देख परतो प्रॉपर लोकेशन वगैरह हम आपन देखाइ दउजी धामनगर भद्रक सेंटरपुर तो भाई जो सेटअपटा थिला एटा 8 बेस सेटअप थिला 4 टॉप आ बाकी एबे जिनस गोटा अपडेट सब हो जाइए आ जो जिनसा है आपन थंबनेल जानि सारि थिबे बट पूरा आगु गोटे देखेबे आपन आ भाई ए सेटअपटा देखंतु भाई आ भाई ए सेटअपटा भी अछि जोटा कि आपन गणेश पूजा बुकिंग करि परिबे जो मन को बजट कम अछि भाई से माने बुकिंग करि परिबे ट्रोलर सेटअप बट भाई गोटे भाई क्वालिटी मेंटेन करंती से सब जिनस आ बाकी रहिला एबे जहाँ भी हबो तो एबे जिबा आपन बड़ सेटअप पाको जिबा बड़ सेटअप पाको सेट कर भाई भाई जेमती सेटअप थिला आपन मान देख पारते भाई टाटा अल्ट्रा T11 गाड़ी जोटा कि भाई रिसेंट आनी गाड़ी आउ भाई गाड़ी स्टील कम निजे पूरा कर साइड देख पारे अलरेडी डीजी भी लोड सरची आउ सेटअप ना रोचे आप शुभम प्रोफेशनल V2 V1 जोटा आप जानते जो ट्रोलर सेटअप अच्छी जोटा कि आप भितर देखिए एंड देखो भाई और कंटाक्ट नंबर जो मैंने चाहते बुकिंग करने भाई लोकेशन कंटाक्ट नंबर सब ये अच्छी विथ भाई जहाँ भी फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पेज सो भाई गणेश पूजा को सेटअप रेडी हो मार्केट ऊपर भी अच्छी प्रोग्राम जो मैंने आस डेट मुझे कहीदेवी आउ केमती लगे सेटअपटा कमेंट कर निश्चय जानवे सो चलन जी हम टूर स्टार्ट करिया फाइनल भाई आम आसी पहुंच सारसु आपन फेवरेट सेटअप शुभम सेटअप पाखरे एंड शुभम सेटअप शुभम प्रोफेशनल सेटअप हम सहित अच्छा भाई आपन स्वागत आम चैनल को आउन भाई अच्छा आपन ना संजीव आपन नाटा भाई मनोरंजन सो हम सहित भाई अच्छा बेसी डेरी न करके भाई को इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिया भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपन सेटअप रो नाटा कोन पब्लिक को कोन ना हो जी शुभम डीजे आके ना पब्लिक जानले शुभम डीजे बोल एबे शुभम प्रोफेशनल साउंड बे प्रोफेशनल साउंड करिवे मैं जे सेटअप देखो आपनकर जोटा कि पछ देख पर जो बैकग्राउंड रे भाई करथिले ट्रोलर सेटअप केते मसे ट्रोलर सेटअप स्टार्ट हलानी 2016 रु स्टार्ट 2016 रु आपन ए ट्रोलर अछि ना चेंज हितले कि भितर माने फर्स्ट ट्रोलर थिला माने लुहा थिला लुहा रु फिर कि डेवलप करलु माने आधा स्टील आधा लुहा फेरला फिर पूरा सानी जो भी कोविड होबा पूर्व 2019 रे पूरा स्टील काम करी माने गोटे नॉर्मल बेसिक रो आपण चाहिले तो अलगा किछि गाड़ी 400 कि नले आइचरपुर जाई पाटे हम एपट टिके डिमांड टिके थिला टॉलर सेटअप बोली एकरे हम गां टिके एपट एरिया सब देखुछन डिमांड ते अन एरिया माने पूरा कंजेस्टेड एरिया आ जिंसटा बड़ गाड़ी तो बुल्ला भले परिस्थिति नै ना एतमे टॉलर एपटे हम एपटे टॉलर चलते हेति हम टॉलर टा भी हम टिके ये करथिलु एबे तो आपनकर माने कोन कहले माने बड़ ही गेलानी सेटअप और दूरे सब गां रे रास्ता घाट भलो होई गेलानी हां प्राय सब जगह रे हे गेलानी मैं जे हमें ए सेटअप ऊपर कथार्ता करिया आपनकर केते जण पिला ए सेटअप रे काम करन 7 जण ड्राइवर लगे ऑपरेटर लगे सब मिले 7 जण पिला 7 जण पिला माने ऑपरेटर केते जण ऑपरेटर लाइट ऑपरेटर जण साउंड ऑपरेटर जण 2 जण तो रुहंती 4 जण माने ड्राइवर मैं देखो आपण जेमती भाई कहले 2016-17 में से अछंती तो आपण जाल भी तो कोरोना फेस करथिबे बहुत फेस कर रिसेंट में 19 रे काम हेची माने सरस्वती पूजा स्टील काम है कि सरस्वती पूजा काम हेची काम तो हेची तापर तो या हला माने कोन केमती से टाइम रे थिला माने आपण तो एटा काम करते बहुत टका खर्च करते आ जा परिस्थिति समित हैरान हेले हम भी सेबडा हैरान हेलु आ
ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଏଟା ମାନେ କଣ ଟ୍ରଲର ପିକଅପ୍ ରେ କରନ୍ତି ନା କୋ ଏକ୍ସଟ୍ରା? ହଁ ଆମେ ପିକଅପ୍ ଟାଣେ ଆମ ନିଜର ପିକଅପ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କଣ ଡିଜି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ନା ଜେନେରେଟର? ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଡିଜି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ 15 କେବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଥିଲା। ମାନେ କେମିତି କଣ ଥିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ ମାନେ କେମିତି କଣ ଭାବିଥିଲେ କି ଡିଜେ କରିବ? ଅଲଗା ବି ବହୁତ ସାରା ବିଜନେସ ଥିଲା ଡିଜେ ଲାଇନ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଟେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଲୋକ ସବୁ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଡିଜେ କର ଡିଜେ କର ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଡିଜେଟେ କରିବା ମାନେ ଟେନ୍ସନ ଡିଜେଟେ ରହିଲେ ବିଜନେସ ଟା ଇଏ ଚାଲିବ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଧର ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ଜଣକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ସେଠି କମ ମାନେ ବଜେଟରେ ବି ହବ ସର୍ଭିସ ବି ଠିକ ଠାକ ପାଇବେ। ଜଣେ ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା କାମଟା କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଇଏ କରିବ। ଧର ଆପଣ ଧର ଆଉ ଜଣ ପାଖକୁ ଡିଜେ ନେବେ ଆଉ ଜଣ ପାଖକୁ ନେବେ ସେଠି ବଜେଟ ଟା ଇଏ ହେଲା ଏବେ ଜଣ କାଟି ସେମ୍ ବଜେଟରେ ତ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ ଏଟା ହେଲା ନା? ହଁ ସେବେ କାମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ହେଲା ବହୁତ ଟିକେ ଟେନସନ ବଢିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଟଟା ବଡ ବଡ କାମ ବି ଅଛି ଆଉ ଡିଜେ ବି ତା ସହିତ ଡିଜେ ବି ଦୂର ବି କାମ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଟେଣ୍ଟଟାକୁ କଣ କଲ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ତାପରେ ଡିଜେ ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲୁ ଆଉ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଇଏ 2016-17 ପରେ 16 ଚାଲିଛି 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ସେଟଅପ୍ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଗେ ଲୁହାର ଥିଲା ତାପରେ ଷ୍ଟିଲର କଲେ ତାପରେ ଏମିତି ପୁରା ହଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଏବେକା ମାର୍କେଟରେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ସେଟଅପ୍ ବେଷ୍ଟ ହଉ। ହଁ ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ ଦଉ ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ ଦେଇକି ବି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ହିସାବରେ ଧରିବେ କଣ କହିବେ କମ୍ପିଟିସନ ଟା ଠିକ ନା ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଭଳି ଚାଲିଛି ସବୁ? ଦେଖ କମ୍ପିଟିସନ ଟା କଲେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଟା କହିବେ ମାନେ ପାର୍ଟି ଯେ ଆମକୁ ନଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମାଲିକ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଠି ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଜିଦ୍ଧା ଜିଦ୍ଦି ଉପରକୁ ଯିବ। ଧର ତୁମେ ମତେ ହରେଇଲ ମାନେ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦିନେ ହରେଇବି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଲଗେଇକି ଯିବି। କମ୍ପିଟିସନ ଟା ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେତିକି ଆପଣ ସେଟଅପ ର ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଧର 4 ବେସ୍ ଲାଗିଛି 8 ବେସ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ 4 ଲାଇନର ଲାଗିଛି ସେତିକିରେ କମ୍ପିଟିସନ କର ସେତିକିରେ ଜିତ। ଦେଖ ଏଚଏଫ୍ କଣ ସବୁବେଳେ ତମେ ଲଗେଇବ ଯୋଉ ବାହାରେ ଏଚଏଫ୍ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ତ ଲାଗୁନି ନା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି 8ଟା ବେସ୍ 4ଟା ଲାଇନର ସେଇ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯଦି ସେତିକିରେ ଯଦି ଜଣେ ବେଷ୍ଟ କରିକି ଜିତି ପାଇଲା ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାଟା ଏଠି ଇଏ ପଡିନି ମେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ଯିଏ କରେ ସେତିକି ରିଷି ଭାଇ ତନ୍ମୟ ଭାଇ ସେ କେବେ ବି ଏଚଏଫ୍ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାପରେ ବି ସେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ମେଣ୍ଟେନ ଯଦି ତମେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ହରେଇ ଦେଇ ପାଇଲ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସାଉଣ୍ଡର ଅଛି କିଛି ଅପରେଟର କିଛି ଦମ ଅଛି ସେ ଜିନିଷର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଦମ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଆଉ ଏତେ ଜୋର ହୋହାଲା କରିକି ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଯୋଉମାନେ ପବ୍ଲିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ବି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାନରେ ହାତ ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛି। ମେନ୍ ଯଦି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷଟା କହିଲେ ତ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପଟା ଏବେ ବାହାରିଯିବ ମାନେ ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଯାଏଁ ରେଡି ହେଇଯିବ ସେଟଅପ ପୁରା ଫୁଲ? ଗଣେଶ ପୂଜାର ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯଦି ବି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏବେଠୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ? ବୁକିଂ ଅଲରେଡି ମାନେ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାହିଁବେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହବ ଭାଇ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହବ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଯିଏ ଲଗେଇବା ସେ ତ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହିଁ କରିବ ନା ଆମେ ତ ଭାଇ ବେଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ଲଗେଇବା ନାହିଁ କି ହମିଂ କରିବା ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଠି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ମାନେ ଆମର ତ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସେଟଅପ ଉପରେ ଆସିବା ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଆପଣ ତ ଏବେକା ଟାଇମରେ କେତେ କଣ ବେସ୍ ୟୁଜ ହଉଛି ଏ ଗାଡିରେ ସେଇ 8 ବେସ୍ ୟୁଜ ହଉଛି ଆମେ ଏପଟେ ନିୟମ ଅଛି ଭାଇ 8 ବେସ୍ ଯାଜପୁର ପଟରେ ବି ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ଯାଜପୁର ପଟରେ ବି କାମ ବି କରୁଛୁ 8 ବେସ୍ ରେ ଏପଟେ 8 ବେସ୍ 4 ଟପ୍ ଆଉ ହାଲକା ଏଚଏଫ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ 10-20 ଏମିତି ତ ଚାଲିବ ସେଟା ତ ଭାଇ ଲଗାନ ସବୁ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଉପରେ ଧରିବା କୋଉ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଜି ଯାଏ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଫେଭରାଇଟ ପସନ୍ଦ କହିବାକୁ ଗଲେ NX Audio ମତେ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିନି କୋଉଠି ଜାଗାରେ ବି ସେ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ମାଗିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଗାଡିରେ NX Audio ଲାଗିଛି ପପ୍ ଲାଗିଛି ସବୁ ଲାଗିଛି ପପ୍ କାମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ NX Audio କେବେ ବି ଗାଡିରେ କାମ ହେଇନି ମାନେ ଆସିଲା ଦିନଠୁ NX Audio ଯେତେଟା ମେସିନ ଲାଗିଛି ଆସିଲା ଦିନଠୁ କେବେ କାମ ହେଇନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଚାଲିଛି NX ର ଏବେକା ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଉ NX Audio ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଲା NX Audio ର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମିଡିଆ 7000 ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟର ଥିଲା DJ Media 7000 ସେ ମାନେ ସି ମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ପାଇନର ସହିତ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲା ଏବେ ତ ବହୁତ ବି ୟୁଜ ବି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରାୟ ଜଣ ଅଛି ଆମର ବି ଥିଲା ଆମର ଏଟା ମଦରବୋର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ବୋଲି ହେଇଗଲା ତାର ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ହଁ ସେଇ ମଦରବୋର୍ଡ ଚିପ୍
ତା जो येटा टिके प्रॉब्लम सेति पई आ हे पैला पर तांकर सर्विसिंग सेंटर भी एटी सेटा हे पैला आजकल जिनसटा बंद कर देले ना आ सर्विसिंग के मॉडल ही बंद हे गेला अच्छा मेन हमें एबे ए सेटअप पर कथा हबा जोटा कि आपण अपकमिंग सेटअप आछी मैंने गाड़ी ता आपण आछन को गाड़ी एटा टाटा अल्ट्रा T11 बड़ मो अछि नै हां जोटा रेड कलर जोटा ओल्ड मॉडल रे तो जोटा बड़ मो वाला माने एटा कोन BS6 हां BS6 तो ये मैं जदि गाड़ी स्टील काम धरिबे केते बडा लागितला ना सब फिट ठीक आस्तला सेते गाड़ी से पूरा फिट है के मैं हेटा किनतिलु सेटा केते प्राइस टिके कहि परिबे कि हम ऑडियंस को काय सेटा सीक्रेट अछि भाई निश्चय भाई आ पाखा पाखी जदि आपण माने भलो बजेट आनछन आपण को भाई भलो बजेट न होतले गाड़ी सेकंड हैंड जे किनबो सेटा तो गाड़ी कंडीशन केमति कोन गाड़ी कंडीशन बहुत भलो अछि सेति पई त जने देखि कि देनसटा लोक जने सेकंड हैंड किन गले मैं गाड़ी त येटा देखिबो ना भलो कोन कंडीशन अछि कोन अछि केमि चालिछि कोन सेना देखि हम पूरा सैटिस्फाई लागले गाटा में बोल माने पाखा पाखी नुवा गाड़ी जा पाखा के नुवा गाड़ी बहुत कम डीजे गाड़ी बहुत रनिंग भी कम रनिंग बहुत पूरा नुवा गाड़ी से कॉल भी बेसी नाही नुवा गाड़ी अब को एरिया सेटा बलांगीर साइड आन जंदी माने बहुत दूर लाइन आगे मन केमते कोन चिना परचला सेटा ई ओडिसा डीजे जो फेसबुक रे अछि ताको ऐड पड़ितला आगे से ग्रुप रे ऐड पड़ितला हम कांटेक्ट करिके अछंती नहीं हम गलु देखिलु जाय किछि माने जब गाड़ी आसिला आगे बलांगीर जाइतिले आगे जाय के देखिलु के देखियो बोल के ना गाड़ी तो से जो क्वालिटी मन हमहु देखाला हमहु मन पसंद हला जा कि जाबे बेणु देखि देबाटा ही भलो देखि देलु दिनसटा देखि कि ए बोलु अच्छा मैं जदि गाड़ी रो धरबे से गाड़ी केते के डीजे लागिवर प्लानिंग अछि डीजे लागि से 58 केबी रो टाटा पावर सब नुवा लागले ना से आगे सब नुवा लागले सब स्टील का मानला पर कि चेंज करछन ना जा किछि चेंज हेइनी भाई केना से ऑलरेडी डिस्प्ले पई सब काम हेइची डिस्प्ले से लागिवो आ डिजाइन टाइप काई चेंज करलु ना राउंड डिजाइन टाइप टिक मार्केट चलीची अच्छा से गाड़ी राउंड डिजाइन ऑलरेडी हमें सेत पई डिजाइन अछि डिजाइन फेर किछि दिन गले 6 मास गला पर फिर चेंज करी फिर लोक कि नुवा देखियो चाहिबे ना फिर किछि नुवा देखियो चेष्टा करू अच्छा मैं जदि अपन साउंड सिस्टम करे से केटर कोन सब लागियर प्लानिंग अछि माने केटर बेस 4 लाइन कि 6 लाइन प्रोफेशनल सब रह 8 कि 6 लाइन लागिवो 4 कि 6 8 बेस आ एचएफ जहा मार्केट चलतिबो जहा अनुसार लागिवो सरपी वगैरह को ब्रांड लगे प्लानिंग अछि सरपी बीएसएम रो देखियो बीएसएम दा मार्केट रो अछि भलो क्वालिटी हम गेटर भी बीएसएम लागि जे स्टान लागि जे बीएसएम देखिछु देखिबा आगो देखिया कोन माने देखो तीनटा ऑप्शन त आपन बगर थिबो जा बीएसएम अछि आ स्टान भी अछि स्टान तो नुवा जो मास्टर किंग अछि सब अछि भलो क्वालिटी रो देखिबा आ गोटे एक्सप्लोर भी गोटे देखिछु सरपी एक्सप्लोर अपन जाइथिले चलो ना एक्सप्लोर एस्प्रो रो अच्छा एस्प्रो रो क्वालिटी भलो सरपी अछि देखिछु देखि कि तीनटा चॉइस कर रखिछु आ गोटे हम जो मो भाई जो संग जे सी भी तांकर रोबो भी सी देखि जन देखि जाई दिनसटा देखिले बीम क्वालिटी कोडा भलो रहउची आगे आगे बीएसएम ऑब्वियसली हम बीएसएम यूज करछु हम जानिछु किंतु से दिनटा देखिले कंपेयर करले कोडा देखि के आनिबो आपन को देखु भाई आपन कथा तो लोक जे भी देखु से भी भाबु जे नहीं पूरा जाएंगे बहुत डिटेलिंग रे नै कि जिनसटा देखि कि ता परे आनिया दरकार काने जे पैसा दोछ भाई सही भाई दिनसटा आपन खाली नै आसले कोन हबो अच्छा के इन्वेस्ट करले आपन फिर आपको दे दिबो एटा एत लोक इन्वेस्ट होछ माने आपन देखि जाई ये करबो ना फोन किनलाणु से 1000 चकेटा कैमरा क्वालिटी हो कोन हो सब देखि कि मरुछ ये भी से टाइम का जिंस से किंतु बड़ इन्वेस्टमेंट मैं देखो भाई गोटे जेमति मार्केट रे जस्ट मते में आगु जेमति क्वालिटी के आस्तिला से मन भी चाहुतले जेमति हम सेटअप बड़ दरकार सो एबे मार्केट रे लोक सेटअप माने बहुत आसी गलानी बहुत भाई हम एई तो माने पाखा आखरे जेति देखलु एबे रिसेंट गणेश बहुत थिंग सेटअप ओपनिंग अछि तो आपन एमती कोन प्लानिंग सब रखछन जोटा कि आपन को बेस्ट लागिवो कि हम सेटअपटा एरिया रे कि एने ना करियो माने एमती किछ प्लानिंग वगैरह किछ आपन करछन किछ है प्लानिंग अछि सेटा सिक्योर भी अछि आमे हेत जो काम चेके करिवे ना कामटा सब बेले करिवे बेस्ट देखिले से ना आपन आ जन अछि डाकिबे आपन एरिया गाडी जिवो बेस्ट परफॉर्मेंस देले से आपन आ जा डाकिया ना भलो बाजुची भलो आउची तंको हमें नाकिबे करिया खराब बजले आपन आ डाकिबे अछि बेस्ट तो दबु निश्चय मार्केट रे ना करिवो निश्चय भाई छोटा गाडी रो भाई क्वालिटी थिला ए पाखा अगर पचार दे परिबे छोटा गाडी क्वालिटी अछि से बेले से बड़ गाडी भी से अनुसार क्वालिटी भी रहइबो क्वालिटी हिसाब धरिबे दे अपन ए गाडी कथा कहबे केते को वाटर बेस सब यूज करन अपन ए गाडी रे भाई बेसी वेटेज करबे ना टॉलर गाडी रे लोड 1500 1200 क्वालिटी भलो रहबे भाई बहुत भलो रहबे बेसी वाटेज जिंस लगे देले खाली पाखरे दूर को भी साउंड थ्रो दरकार सेगुडा कम वाटेज रे पाइबे अपन
ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବି ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଯୋଉମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ମେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର? ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବି ଭଲ କମ୍ପାନୀ, କହୁନି ସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ। ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାର କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଡିଜେଟା ସେମିତି ଡିଜେ ବଜାଉନାହାନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବେ, ଜିନିଷଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରିକ୍ୱାର ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ବଜେଟ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଭଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ନଥିବ। ସେ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଉଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ସେ ସେଇଟା ଆଣିବେ। ଆଉ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବ ସେଠି ବଜେଟ୍ ଦେଖିବନି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯିଏ ଦେଖିବ ବଜେଟ୍ ଦେଖିବନି ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପପର ଲାଇନର ଆଣନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ସେମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କଷ୍ଟମାଇଜ ଆପଣ ତିଆରି କଲା ଲାଇନର ଆସିଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଫରକ ଅଛି ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆସିବା ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାଚିଂ ସବୁ ଉପରେ, ତ କିଏ ସବୁ ପ୍ୟାଚିଂ କରନ୍ତି? ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାଚିଂ ଭାଇ ଆମର ପାଖରେ ଟେକ୍ନିକ ପ୍ରବୀର ଭାଇ, ସେ ଆମର ସବୁ ପ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ମାନେ ଆମର ଯେବେ ରିକ୍ୱାର ହୁଏ ଡାକେ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଭାଇଙ୍କ ପ୍ୟାଚିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ସବୁଆଡେ ଧର ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାର ଯାହା ଅଛି ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ବେସ୍ ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆମର ବେସ୍ ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କରିବେ। ଭାଇ ଆମର ହମିଂ ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଆଉଟପୁଟଟା ଭଲ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଅଲରେଡି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଆମର ଭାଇ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିଏସପି ବି ଲାଗିନଥିଲା, ଏଇ ଗାଡିରେ ଡିଏସପି ଲାଗିଛି, ମାନେ କ୍ରସଓଭର ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। କ୍ରସଓଭର ସେଟିଂରେ ଭାଇ ଭାବନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଡାକିଥିଲେ ଭାଇ ତାପରେ କହିଲେ କ୍ରସଓଭରଟା କାଢିବା, ଡିଏସପି ଲଗେଇବା। ମୁଁ ଭାବେ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଡିଏସପି ଆଣିଲି। ଭାଇ ବି ନିଜେ ମତେ ଦେଲେ, କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଲେ, ଭାଇ ନିଜେ କିଣିକି ମତେ ଦେଲେ ଏଇ ଡିଏସପି ଟା ଲଗା। ଭାଇ ନିଜେ ଆସି ଡିଏସପି ପ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଗଲେ। ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଇ? ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆସିଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ, ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେକା ଜିନିଷ କିଛି ଆସିବ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ, ନା ଅଲଗା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ବଗେରା ଅଛି? ନା, ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ବେଶୀ କିଛି ରିକ୍ୱାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଦରକାର ଦେଖିବା। ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାଚିଂ ବଡ ଗାଡିର କିଏ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ସେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଖିଣା ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଲାଣି, ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଡିଜେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି କମ୍ପିଟିସନ। ଆପଣ ଏକ୍ସପୋ ଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ 100 ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷ ପଡୁଛି, ସେଗୁଡା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି। ତ ମେନ୍ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ, କୋଉଟା ଚଏସ୍ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ତ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଯେ କାହାକୁ ପଚାରିଲା ପପ୍ ଆଣିଲେ, ନା ଭାଇ ପପ୍ ଟା ଭଲ ହଉନି, ଏଇ ସ୍ପିକର ଟା ନିଅନ୍ତୁ। ସିଏ କହୁଛି ନା ଭାଇ ଏଟା ଭଲ ହଉନି, ସେ ସ୍ପିକର। ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି କଣ କରିବି। ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ହେଇଛି, ଦେଖିବୁ ଡେମୋ ଯାଇ ଦେଖିବୁ। ହଁ, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ତ କରିଛୁ, ଡେମୋ ଯାଇ ଦେଖିବୁ, 2-4ଟା ମାନେ ଇଏ କରି ରଖିବୁ, ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଗାଡିର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କିଛି କିଣା ହେଇନି? ନାଇଁ, ମାନେ ଇଏ କରାହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କିଣା ହେଇଯିବ ଭିତରେ। ଅରିଜିନାଲ କିଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ଆଣିବୁ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ, ମାନେ କଷ୍ଟମାଇଜ ଟିକେ ରଖିଛୁ ସିକ୍ରେଟ, ମାନେ କାମ ମାନେ କାମ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ରେସ୍ପନ୍ସ ଯେମିତି ଭଲ ଆସିବ। ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ଦେବା ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ରହିବ। ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ ଛୋଟ ଗାଡି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଛି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ, ବଡ ଗାଡି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଛୋଟ ଗାଡିରେ କେତେଟା କ'ଣ ସାର୍ପି ଏବେ ଅଛି? ଛୋଟ ଗାଡି ଭାଇ 12 ପିସ୍ ଲାଗୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ନ 7R ଅଛି, ଆଉ BSM ର ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲାଗିଛି। ସେ ଗାଡିରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ସୋ ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବି ଆସେ, ଭାଇ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାର୍ପି ଅଛି, ଆମେ BSM ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ୟାଚିଂ କରିବା ତ ଠିକଠାକ ଚାଲିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ? ଠିକଠାକ ଚାଲିବ, କରିପାରିବା ଦରକାର। ଆମେ ନିଜେ ଭାଇ ମାନେ ପାଇଲଟ ପ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ବହୁତ ବଡ ଯେମିତି ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ରେ ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ କେତେ ମାନେ ସାର୍ପି ରହିବ? ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ ରେ 24 ପିସ୍ 25 ପିସ୍ ପକେଇବେ, 24 ପିସ୍ ହେଇଛି, 24 ପିସ୍ ରହିବ। ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ କରାହେଲେ 60 ପିସ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ, ଫଟୋ ମୁଁ ପକେଇଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ। ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଆପଣ ଦିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଦିଟା ରାଉଣ୍ଡର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋବ ରହୁଛି, 4ଟା ଷ୍ଟ୍ରୋବ ରହୁଛି, 2 ବ୍ଲେଣ୍ଡର କିଛି ରହୁଛି, ଲେଜର ବି ମଝିରେ ୟୁଜ, କାହିଁକି ଲେଜର ମାନେ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ଲେଜର, ଡେଞ୍ଜର ବି ଲେଜର ଟା, ଫୋନ ନେଇକି ତାପରେ ବାହାଘର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର, ଭାଇ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ସେଟା ଏତେ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିନୁ, ଦେଖିବୁ ସେଟା ଇଏ କରି। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଏମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ନୋଟିସ୍ କରିଛି, ଆମର ଯେତିକି ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବି ଚାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଯାହା କହିଲେ, ତ ଗାଡିର ବଜେଟ କେତେ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ? ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଚାଲିଛି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଏବେ ଭାଇ 25-30 ପାର ହେଇଗଲା। ଆଗକୁ କେତେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ବଜେଟ ରହୁଛି 60-70
बजेट रखिछु माने 60-70,000 आपण खर्च करिवे लाख ना अच्छा 60 लाख सॉरी मैं सही कथा भाबुची 60 लाख आपण खर्च करिवे माने मार्केट रे से बेला जिबे तो गाडर जदी देखो तो सब गाँ तो समान नो ना बहुत जगह प्रॉब्लम भी अछि एक बार नै कि धर आपनकर गाड़ी जगह नथिबो इहले छोट गाड़ी अछि बड़ गाड़ी तो थोड़ी ना सब माने दीटा गाड़ी आपण एबे रखिबे दीटा गाड़ी सर्विस पाइबे अच्छा मेन सेटा गाड़ी रहले आ जो गाड़ी रे जदी माने जे धर चाहिबो छोट गाड़ी न आबे छोट गाड़ी नै पारे मेन सेटा केते प्राइस रखछन एबे स्टार्टिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग गणेश पूजा बुकिंग पई फर्स्ट तो ओपनिंग 40 रखिछु माने नॉर्मल सेटअप रे 35 40 35 माने लोकल 35 लोकल आ लोकल माने जो बेसी देय हो 35 40 रखिछु थर बाहर गले जा ट्रांसपोर्टिंग मैंने गोटे प्रोग्राम देखो एटा अपन 35-40 रे अपन लोकल बजेट हेगला सपोज गोटे अपन भुवनेश्वर प्रोग्राम 100 किलोमीटर आज्ञा केते आसबो नॉर्मल सेटअप ही आसी जो 60 65 67 60 65 माने 60 रे अपन हे जीवो बट काने देखो मु बहुत सेटअप लोग जाई से मार्केट रे कंपटीशन अछि मार्केट कंपटीशन अछि भाई अपन काम करबा को हेले बजेट न काटी गेले से बजेट धरी रहिले अपन काम पाइबे नै देखो जार ब्रांड वैल्यू गोटे हे जाई छी से बजेट धरी रहइबो एति खेले करबी न हले मु करबी नै अपन नुवा माने जाले लाइन ने अपन गोटे बड़ सेटअप माने मार्केट माने झाबेले काम करबार अछि ना माने हमर बेसी लाभ दरकार है काम हबो लोक सैटिस्फाई हेबे माने गोटे आपण से जिंसोटा गोटे ब्रांड करियो चाहू माने जेमति कि लोक मोर एथिबो सेटअप मु अच्छा मेन जेमति एटार नाट थले शुभम डीजे थले सेटा कोन लिखले ना शुभम प्रोफेशनल प्रोफेशनल कोन रखिबे माने वर्जन 2 प्रोफेशनल लेकिन प्रोफेशनल पूरा लिखाई छै अच्छा नेम बोर्ड भाई जदी धरिबा आपनकर बजेट बनाइले ना हां भाई नेम बोर्ड बनाई जाई छै मन कथा बे मार्केट चल जे नियन जो लागे से जो एबे रिसेंट हमर ड्राइवर भाई माने जो बंद करनतले गाड़ी से दिनसडा आसी पानी बोली नियनटा लागिनी किंतु लेटर बोर्ड जो डायमंड बनाई छै जे जो नियनटा लागिनी बोली पे गाड़ी लागिनी केबे जे अपन प्लानिंग अछि सेटअप ग्रैंड ओपनिंग हे जिवो ग्रैंड ओपनिंग अगस्त माने 19 रखिछु प्लान मो बर्थडे से दिन अच्छा सेदिन भाबिछु हैप्पी बर्थडे भाई एडवांस थैंक यू निश्चय भाई आप समस्त विश करंदो भाई को एंड अगस्त 19 दिन अपन ओपनिंग करिवे माने गणेश पूजा रो 8-10 दिन पूर्व ओपनिंग हम ए समय ताको सेटअप रेडी कर देथिबे तो ओपनिंग करले ओपनिंग ता ए जगह रहबो ना अलगा कोड प्लानिंग अछि बजार पखरे प्लानिंग हम हनुमान मंदिर सेटा हम सब गाड़ी पडे पूजा हेले सब साइड होय मैं सीडी गाड़ी मेन जेमते देखो भाई समस्त डीजे वाला किछि रिक्वायरमेंट थाए तो जिनसला CO2 फॉग जहां भी अपन धरंतो जो अलगा एसएफएक्स आइटम हो जहां भी हेगला से सब तांकर बजेट बहुत सेट वाला तांकर सेदरे इंक्लूड थाए बहुत को बाहर थाए आपन को सेटा कोन माने से बजेट रे इंक्लूड है एक्स्ट्रा नहीं बजेट जोड़ा इंक्लूड अछि सेटा हम लिमिट रे धर आपण कहिबे हमर 20 किलो पेपर उडिबो सेटा तो हमें से दे परबो ना आपण केते किलो बन दे पारे मिनिमम हम मिनिमम भाई 5 किलो 10 किलो पांदा माने मिनिमम मैक्सिमम 5-10 किलो भीतर आपण दे पारे अच्छा ए जे हमर कोल्ड फेयर सब होय गेला आपण कोल्ड फेयर यूज करबे ना कोल्ड फेयर यूज करबे निश्चित समीस गाड़ी तो हापेले मार्केट रे समीस देखो हम भी देखेबो ना न देखिले माइकिंग कथा भाई कोन माइकिंग भाई सत कह गेले हम केबे करिनो छोट गाड़ी तो करिनो बड़ गाड़ी दे तो सेटा हेले आपण भलो ऑपरेटर बोली ओडे नामी दामी आपण ना हबो निश्चय से ताकू भी मार्केटिंग करिवु हमर भी अछंती भी भलो ऑपरेटर से भी मु भी निजे भी मूवी प्ले करे ए बड़ा ए छोटा गाड़ी मु भी निजे प्ले करे सब कुछ आपण मेंटेन करो पूरा भाई सब किछि मु माने आपण ए लाइन पछिए माने सब दिन जानिए दरकार आगे न जानले आपण बहुत प्रॉब्लम होबो आपण को माने जो भाई माने से आपण काम करछन से तांकर असुविधा अछि आ लोक तांकर भी जो बजेट काम करदे टिके दे परसे पड़बो से तुम धमकी भी पारिबे निश्चय बुझि परछन कि आपण लाइन में अछंती जाय जन सेहि दे आपण कहि परछन क्लियरली लिखली बहुत सारा अछंती माने जीवन समस्त माने कहया को चाहू जे रेंज बहुत लोग अछि से सब लाइन में माने सब जानिया दरकार कि भाई जति भलो पैसा इनकम सेति गाली भी अछि मु भी निजे सुनी जी मां भणी ये सुनी छी देई छी एक अछि बसा एगुडा बेसी बसानी प्रोग्राम भाई भाई सत कथा जोडा हम ग्राउंड लेवल काम करछु जानिनो तबे सब जिंस भी मैनेज करे पड़िबो भाई किंतु हां भाई हां ताको नै एडजस्ट करे पड़िबो सेतनो तुमे भी जुक्ति दर सेट करि परिबो ना ताको नै किम कामडा मेक करी अपन गाडी फेर भलो भलो घर को आसीबो से अनुसार देखिबो निश्चय भाई हम से तो आउजन भाई अछंती भाई आपण कोन कहिबे सेटअप को नै केमती कोन लागु छ आपण
ସେଟଅପ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ କ'ଣ ମାନେ ସେଟଅପ୍ରେ କୋଉ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଅଛି ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି? ଭାଇ ବି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ବି ହଁ ଯାଆନ୍ତି? ସେ ସବୁ ତ ଦୁଇଟା ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲେ ଜେନେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ବି ଚାଲିବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମେନ୍ ଯଦି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେଟଅପ୍ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁ ସେଟଅପ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ସେଟଅପ୍ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଅର୍ଡର କରି ସେୟାର କରିବେ। ହଁ ସେଟଅପ୍ ତ ଭଲ, ଆଖପାଖରେ ବି ଯେତିକି ସେଟଅପ୍ ଅଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ। ଅଲ୍ଟ୍ରା ସେଟଅପ୍ ଆଖପାଖରେ ଅଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ? ଅଲ୍ଟ୍ରା ତ ନାହିଁ, ଆଇଚର ଆଇଚର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଚଉଡ଼ା ହବ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର? 8 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ଟା? ହାଇଟ୍ ଅଛି 11 ମିନିମମ୍ 11 ଫୁଟ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ଆମେ କରିନୁ ସେଟାକୁ। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଯୋଉ ରୋରେ ଆମର ଲଗେଇବାର ଅଛି 8 ବେସ୍, ଯଦି ବି ଝୁଲା ନ ଲାଗିଲା ଝୁଲାଟେ କାଟିଦେଲୁ ଆଉ 8 ଲଗେଇବୁ, ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଲଗେଇବୁନି, ଆମେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଲା ଲାଇନର ତାକୁ ବେଶୀ ଆମେ ହାଇଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବୁ? ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି କାହିଁକିନା ଗଛ ହାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଭାଇ। ବେଶୀ ହାଇଟ୍ କରିଦେଇ ଦେଖେଇବା କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଙ୍କା ରହୁଥିବ କିଛି କାମରେ ଆସୁନଥିବ, ବେକାର ହାଇଟ୍ କରିକି ଲାଭ। ଫେର କାଟିବେ ତ କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ ତ ପଶି ପାରୁନଥିବ। ସେପଟେ ଆପଣ ପ୍ରପର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ପାଇଁ କରିଛୁ ଜିନିଷଟା ଭାଇ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାଇ ରହୁଛି, ବୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ? ମାନେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଣିବ? ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇକି ଆସିବେ, ରସିଦରେ କଟାଯିବ। ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ମିନିମମ୍? ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଲୋକାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ରଖିଛୁ ତ 35-40 କହିଲି, ମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ରଖିଛୁ 20-25। ମିନିମମ୍ ତ 20% ଯାହା ବି ସେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିର। ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ବି ସେଇଆ ରଖିଥିଲୁ ଆଗରୁ। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଚାଲିଥିଲା 500-1000 ରଖିଦା ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଧର କିଛି ହେଲା ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲେ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଘରେ ବସିଗଲା, କଥା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ, 30% ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 30% ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ବାକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଏ ଥର ଦେଇଦେଲେ ଭାଇ ଆମର ଏବେ ପଠେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦବୁ କି ପ୍ରାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଷ୍ଟ ତମେ ଆଣୁ ଇଏ କରିକି ଆଣୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଯାଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।